पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद अवैध घुसपैठ के खिलाफ शुरू हुई प्रशासनिक कार्रवाई ने सीमावर्ती इलाकों में भारी हड़कंप मचा दिया है। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट और आसपास के सीमा क्षेत्रों में भारी संख्या में संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी नागरिक वापस अपने देश लौटने के लिए जमा हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति और मालदा जैसे जिलों में शुरू किए गए डिटेंशन होल्डिंग सेंटर्स के चलते इन प्रवासियों में कानूनी कार्रवाई का भारी डर देखा जा रहा है। सीएम शुभेंदु के एक्शन से घुसपैठिए डरे हुए हैं। आलम है कि आधी रात को घुसपैठिए बॉर्डर पार कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत बांग्लादेश सीमा पर भारी भीड़ देखी जा रही है। इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के? तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो वहाँ जा रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। और यहाँ ला के फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ ला के उधर रख दिया है, तो बोलते अब तुम अपना काम धाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। हावड़ा जिला। जी। क्या काम करते थे? हम बाइक मैकेनिक है। कौन लेकर आया था? क्या टीएमसी पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकर? नहीं पता वो वाला। बस खाली पार कर? हाँ। आपके साथ और कितने लोग? हम 10 आदमी थे। अभी 10 जा रहे हो कि कोई? नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला। এখানে দাদা এই মাত্রই আসলাম। না না, তুমি বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছো তো? দাদা আমি একটা কথা বলবো, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে। পরে আমি চাকরি পাই নাই, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। এখানে সুবিধা হচ্ছে কিছু? না, এখানে কিছু সুবিধা হচ্ছে না। তুমি চাকরি পাওনি ওই জন্য যাচ্ছ? আমি বলবো সত্য এখানে এসে পড়ছি বন্ধুদের সাথে, এখন আমি যেতে পারছি না, কিভাবে যাব এখন? তাহলে ওই জন্য এখানে এসেছো? হ্যাঁ, ওই জন্য এখানে এসেছি। ওকে, তোমার কাগজপত্র সব আছে? হ্যাঁ, আমার আইডি কার্ড আছে। আইডি কার্ড মানে কি, আধার কার্ড বা আধার কার্ড। হ্যাঁ। কি নাম তোমার? আমার নাম সজল মিয়া। বন্ধুর সাথে কবে এখানে এসেছিলে তুমি? বন্ধুর সাথে এসেছিলাম 3-4 দিন হলো। 3-4 দিন? হ্যাঁ। পরে সে কোথায় গেল, পরে তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমার মিসিং হয়ে গেছে? না, ও আমাকে নিয়েছিল, পরে আমার মোবাইল থেকে তার নাম্বারটা কেটে সে কোথায় গেল এখন সে পায় না। এখন আমি বাংলাদেশে ফিরতে চাই। বললাম তো 8 বছর আগে, 7-8 বছর আগে এসেছিলাম। হঠাৎ করে যাচ্ছেন? হঠাৎ করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের। তোমার কাগজ কিছুই নেই? আমার কাগজ ছিল না। হোল্ডিং সেন্টার হয়েছে এখানে? না, আমরা এসে ডাইরেক্ট সিলিন্ডার হয়েছে এখানে। হোল্ডিং সেন্টার, আমরা ডাইরেক্ট সিলিন্ডার হয়েছে। আপনার পুরো ফ্যামিলি আছে? না, আমি একা আছি। একা আছে? এইখানে কি করে এসেছিলেন? কেউ নিয়ে এসেছিল নাকি? না, আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে, ওই বেনাপোল। এখানে কোথায় থাকতেন বাংলাদেশে? এখানে থাকতাম এই দমদম এয়ারপোর্ট। এখন কি বাড়িওয়ালা আছে বা যেখানে কাজ করছেন ওইখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে? না, বাড়িওয়ালা কিছু বলেনি আমাকে, আমি আমার মতন চলে যাচ্ছি। কি নাম আপনার? আমার নাম রাজু।